Oh. Ayan mga kaidol, 2 players for finals expert category mga kaidol, point system. Ira na lang kadua mga kaidol. Ala, nasasabtan na ni mga kaidol kunot bauna. Malakas ang motor at malakas ang dibdib ng riders para mauna. Ayan, talaga. Bibibi ko mga kaidol, naghahabol. Oh. Agi daw, naghahabol. Parong lanit katapat, parong. Ala. Agi daw, mahabol pa da, agi daw. Marami na mga kaidol. Agi daw. Ala. Agi daw, paruan pa. Ato na, agi daw. Woohoo! Agi daw! Adi mga kaidol, second laps. Point system expert category mga kaidol for finals. Agi daw. Hala. Pera hey. 2 players for the finals expert category mga kaidol, point system. Hala. Pera hey. Agi daw. Napaparungan pa pulutoy. Parong lenit katapat. Pero kaya. Oo, lakas pang motor ni Idol Pulutoy. Malakas pang riders at malakas ang motor. White flag na mga kaidol. Okay, 1 laps remain for the final laps. Expert category point system. 2 players. Agi daw. Ito na. Oh. Agi daw. Ato na mga idol. Ayaw lang kaparungi. Agi daw. Pirahe. Usa na lang kalaps. Malalaman na kung sino magwawagi for the championship. Agi daw, Ronel. Dire! Marali na! Agi daw, garaso na! Dire! Ato na! Gidaw! Woo! Kaya na! Okay na! Okay! Ayan! Hop! Tada! For the finals, expert category, Ronel Libatike alias Pulutoy. Okay na. And for the second, BBB ko mga kaidol. Yes.